सोमवार दिन भेज पलाउ संध्या किसी सोयाबीन तरकारी मो बनव तापर मंगलवार जोड़ा भी भेजिटेबल पनीपरिया जमी कुंदरी कुंदरी आनी संध्या भेंडी बुधवार दिन आज कहीं काली लिस्ट बन आज मुझे जापारे ना चिकेन आनली ना चिकेन आनली ना बोली छोटी धरिक आज ठीक अच्छे संध्या कौन गोटे आइटम ठीक अच्छे गुरुवार दिन पुटल है संध्या भेज फ्राइड राइस है बोले होटेल रू ना रूम रे बनव शुक्रवार दिन हाँ शुक्रवार दिन मिक्सड डाली कहबू ना मुझे डाली खाइबी ना कहबू ना पनीपरिया सब जगह मिसेक डाली बन हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय ब्लॉग अष्टम विष्णु ब्लॉग आसतु देख आज सकाळु सकाळु कौन कर विष्णु सब लेखापढ़ा चलती काउंटिंग चलती एबे उठबे नहीं सकाळु आज सकाळु उठिकी ये सब चली देखो लिस्ट कर थाउजन कौन आज सकाळु ये सब चलती काम हाँ राति 10टा आसो पनीपरिया किसी आन मत सकाल पठौच मत कम मोर हाँ सुंदर थी आराम शोक उठे मत हईराण कर हाँ सतरे टमाटो के किलो सब जगह लेखिकी रखुची तो अकाउंट पैसा तू दब हाँ आने कुंदरी हाँ 250 ग्राम दीटा गुड्डे 20 टका छतु गोटे 50 टका अदा समथिंग 10 टका दही 14 टका केत टका सब जगह सकाल सकाल 109 टका ये जिनस आनली कौन रोसे कल तुम बैगण आलू आ किछि नहीं भात रोसे करना बोलते भात करी तरकारी बैगण आउर कथा अभी तो सब जगह तो रोसे बास सब गड़बड़ थिला आजिकार गड़बड़ हवाई दरकार नहीं आम गोटे लिस्ट बनई से लिस्ट द्वारा सबुदिन फॉलो करिए आज तो एमती देखे देखिए आसे पाख आसे देखा ये रेबेल विष्णु मेस जोन ठीक अच्छे एपटे देखा मत देखा सोमवार दिन लिखाई सका कौन संध्या कौन ठीक अच्छे सोमवार दिन सका भेज पलाउ बनव मुझे जिनस पत्र जगिया दायित्व मोर है होम मैनेजर तमें कुकिंग मैनेजर कुकिंग मैनेजर मान रोसे कर खाली जगे जिनस पत्र सब जगह मुझे जगेबी तमें रोसे कर ठीक अच्छे हाँ सोमवार दिन भेज पलाउ संध्या किसी सोयाबीन तरकारी मो बनव मंगलवार है जोड़ा भी भेजिटेबल पनीपरिया जमी कुंदरी कुंदरी आनी संध्या भेंडी हाँ बुधवार दिन आज कहीं काली लिस्ट बन कह आज मुझे जापारे ना चिकेन आनली ना चिकेन आनली ना बोली छोट धरिक आज ठीक अच्छे संध्या कौन गोटे आइटम ठीक अच्छे गुरुवार दिन पुटल है संध्या भेज फ्राइड राइस है बोले होटेल रू ना रूम रे बनव शुक्रवार दिन हाँ शुक्रवार दिन मिक्सड डाली कहबू ना मुझे डाली खाइबी ना कहबू ना पनीपरिया सब जगह मिसेक डाली बन शुक्रवार दिन मिक्सर डाली ना संध्या पापड़ ती पापड़ ती आचार ती किसी गोटे जिन एडजस्ट करूँ कहीं राति 9टा तो ड्यूटी छड़ा टाइम नहीं आसला 10टा हम तोर हेल्पिंग संध्या सब जिन बुझल वर्षा दिन आसो सका रोसे कले संध्या किसी भी हम ना सेम जिन शनिवार दिन घंटा तरकारी है
ବାଇଗଣ ଆଉ ମଟର ଚଣା ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ସେ ମଟର ଚଣା ରହିଯିବ, ଭୁଜି ତରକାରୀ କଲାବେଳେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଅତି କମରେ କିଛି ନାହିଁ, 20 ଟଙ୍କା ସଟା ଦେବା ବୋଲିକି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। 3ଟା ଅଣ୍ଡା 4ଟା ଅଣ୍ଡା 6×24 728 ହେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଏତିକି। ତାପରେ ଏଠି ହୋମ୍ ମ୍ୟାନେଜରର ସିଗ୍ନେଚର ପଡ଼ିଛି ଅଷ୍ଟମୀ। କୁକିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋର ଏଠି ସାଇନ୍ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ସମାପ୍ତ। ଆଉ ଏଇଟା ତମର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, କାହା କହିବ ନାହିଁ ତମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। କେତେଟା ବେଳେ? 10:30ରେ। ଉଠିଲେ କେତେବେଳେ? 8:30ରେ। କେତେବେଳେ ଉଠିବା କଥା? 7ଟାରେ। ଉଠିଲେ କେତେବେଳେ? 8:30ରେ। କେତେ ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍? 1.5। କ'ଣ ପାଇଁ? ବଡି ପେନ୍। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ନା ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପଚାରିଲ ନା ତୁଇ କେତେବେଳେ ଉଠିଲି ବୋଲି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉଠିଲି? 9ଟା। ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ନା? ପଚାରିବା କଥା ତୁଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କଥା ଦେଇକି, ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଯୋଉଠି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟିକେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିକି ନ ଯିବୁ, ବାହାରେ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି। ହୋଟେଲରେ ଏମିତିରେ ତ 2-3 ଦିନ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ 9ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସେମିତି ବୋଲି ତ ସବୁବେଳେ ତ ହୋଟେଲରେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଦୟାକରି ରୁମ୍ରେ ଭୋଜନ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ମେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ସବୁ ଜାଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ପଳେଇ ଯା, ମୁଁ ଦହି ଖାଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି। ସେତିକି। ଏତିକି ସମୟ ଥିଲେ ଆପଣ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିବେ। ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଡ୍ରାମା କରିକି କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଦେଲ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ବନେଇଛି ମୁଁ। ଏସବୁ ଯାକ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ ନାହିଁ, ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ମୋ ଖାତା, ଏଇଟା ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ରହିବ ଏଇଠି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ସବୁ ଯାକ କରିଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ।